عدالت نے خود کو 2 سوالات تک محدود رکھا. پہلا سوال یہ کہ کیا پشاور ہائی کورٹ میں کیس قابل سماعت ہے. دوسرا سوال کیا الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی کا فیصلے کا اختیار ہے. انتخابات خیبر پختونخوا میں ہوئے اور الیکشن کمیشن صوبے میں ہے. پشاور ہائی کورٹ کے پاس بھی کیس سننے کا اختیار ہے. الیکشن ایکٹ سیکشن 209 کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں. سیاسی جماعت بنانا پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے. سوری ٹو سے آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں سول کورٹ مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جورسڈکشن سے نہیں کچھ وہی دکھا رہے ہیں ہم کہ جورسڈکشن کہاں سے آ رہی ہے. ابھی تک تو نہیں آئی. 3 all members of the political party. اگر اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو پھر وہ سول کورٹ جائے گا. جی میں اس پہ آتا ہوں. پہلے میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا جورسڈکشن کورٹ کو الیکشن کمیشن کو ہے کہ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کون سا ادارہ. مقصد پٹواری جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے یا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اس کے قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار کیا ہے جو قانون دیتا ہے. وہ میں کوشش کر رہا تھا دیکھیں. جی اب آپ 209 پہ آ گئے. نہیں سر ابھی امپورٹنٹ ہے. اب اس کا اسی 208 میں جہاں الیکشن کا تھا ایک وقت آیا جون میں آف دس ایئر اینڈ جون میں دس ایئر انہوں نے پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہم ان کو سپروائزری رول تو نہیں دے رہے اپنے اوپر. پولیٹیکل پارٹیز کو ای سی پی کو پولیٹیکل پارٹیز کو سپروائزری رول نہیں دے رہے لیکن الیکشن ہی نہ کرائیں تو پھر کیا ہوگا. اگر الیکشن ہی نہ کرائیں تو there must be some penalty imposable on them. So an amendment was made. 2 لاکھ روپے کی جو بھی ہے پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کی. جی پڑھی سب سیکشن 5 میں ہے. سب سیکشن 5 میں ہے of 208 where this was added in 2023 June where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution show any بالکل ہی فیل کر دے کرے ہی نہ الیکشن not irregularity but کرے ہی نہ show cause will be issued. اس کو بیچ میں انٹرپریٹ نہ کریں پورا پڑھ لیں. سیکشن کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سوری 5 سب سیکشن 5 of 208 where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا رپورٹ دے دی کہ ہم نے الیکشن کر لیا تو الیکشن کمیشن ہیز نو رائٹ ٹو سی ٹو دا میٹر کہ وہ پراپرلی ہوا ہے کہ نہیں یا الیکشن ایٹ آل ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر دینا ہوتا آپ نے نہ کیا وہ الیکشن اور آپ ایک پیپر دے دے کہ ہم نے کر لیا. اگر یہ ہوتا اگر یہ پارلیمنٹ نے پاور دینی ہوتی کہ وہ الیکشن اس کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے جا سکے. اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ غور سے 5 کو جی ودن ٹائم یہ تو دس از اے ریپ آن دا نکلز کہ جی آپ چلیں آپ نے 3 سال میں کرانا تھا آپ نے 3 سال 3 مہینے میں کر انہوں نے 2 لاکھ کی پینلٹی لگا دی. ٹھیک ہے یہاں وہ کچھ اور ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. فیز ٹو کنڈکٹ سر ودن ٹائم دیکھیں فیز ٹو کنڈکٹ انٹر پارٹی ایز پر گیون ٹائم فریم ان دیئر کانسٹیٹیوشن. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آئین کہہ رہا ہے 3 سال کا. آپ نے 3.5 سال لگایا ہم کو 2 لاکھ روپے فائن لگا دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے مگر نہیں اگر آپ دیکھیں نا آپ کہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 2 لاکھ روپے دے کر کے الیکشن کبھی نہ کراؤں یہ انٹرپریٹیشن نہیں نکلتا. تو میں ایک سینیرو بناتا ہوں سر کہ ابھی 208 میں کم از کم یہ نہیں مجھے نظر آیا کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کین ایگزامن کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا درست ہوا ہے کہ نہیں. یہ مجھے 208 میں مجھے نہیں نظر آ رہا. آگے آ رہے ہیں نا. جی چلیں آگے دیکھتے ہیں. 208 میں نہیں آ رہا. آپ 209 پڑھیے پہلے. اب 209 پڑھیے کیونکہ وہ 2 لاکھ والا اسٹیج تو پار کر گئے نا. اب آپ نے تو الیکشن کرا دیا جبھی تو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے تو وہ 2 لاکھ والی تو بات ختم ہے نا. تو وہ 208 والی بات ختم ہے. الیکشن تو ختم ہو گئی. دیٹ از مائی پوائنٹ. 208 والی بات ختم ہے. انہوں نے فائن نہیں لگایا آپ کو. نہیں لگایا. 1 سال دے دیا. میں نے الیکشن کرا دیا. Maybe 208 is gone. Maybe 208 is not relevant. Political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ٹھیک ہے. اب آپ 209 پہ آ جاتے ہیں. A political party shall
within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. अब ये I will इसमें बहुत pause. कुछ है जी। ये अब ये क्या कहता है? 1 में जो है 209 में बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, बिल्कुल है। उसमें क्या कहता है सर? उसमें ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी में 7 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट देना है। उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होना चाहिए कि मैंने इलेक्शंस कराए हैं उनके कानून के मुताबिक। और मैंने आपके कानून के मुताबिक ये सर्टिफिकेट देना है। फॉर्म 65 है। फॉर्म 65 ये सर्टिफिकेट देना है। पहली बात बताएं, पार्टी हेड कौन है आपकी पार्टी का? जो इलेक्ट हुआ सर वो नहीं 209 वाला पार्टी हेड कौन है? द चेयरमैन। नाम क्या ये तो है? इलेक्ट हुआ बाद में ना, ये जो ये तो बात इलेक्शन की बात है ना, उसमें आया है। जो ये इलेक्ट होगा ना, इनका भी तो इलेक्शन क्वेश्चन में आ गया है। लेकिन ये जो नहीं देखिए, जो स्कीम है, यू आर बेगिंग द क्वेश्चन। अगर ये पुराने पार्टी हेड होते, ठीक है, इमरान खान साहब दे देते सर्टिफिकेट तो एक अलग बात है। ये खुद तो नहीं दे सकते अपने लिए सर्टिफिकेट कि मैं पार्टी हेड हूँ। स्कीम यही है सर, स्कीम ये है कि जब इलेक्शन हो जाए तो जो भी पार्टी हेड बनता है हर वो चीज आती है इलेक्शन पे। जी, जब भी हो जाए वो पार्टी हेड ने देना। ये भी ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अगर वो कहते हैं इमरान खान साहब का सिग्नेचर चाहिए, वो भी आ जाता सर्टिफिकेट में। जब इलेक्शन हो रहा है तो उस वक्त कौन था? Who was heading that party? इमरान खान साहब। अच्छा। But then he was असली क्वेश्चन तो इनकी खुद का इलेक्शन में आ गया है ना। लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है सर, मैं वो आपकी बात नहीं, आपकी पॉइंट हो या ना हो, मैं उसे देखिए, अगर मेरा point सिर्फ अगर आप अपने मेंबरान को हक के इलेक्शन नहीं दे, हरा दे उसको ना। एक जमहूरियत इसी को कहते हैं ना। मैं तो भी सिर्फ इस पॉइंट पे आया हूँ सर। इसका भी मैं जवाब हमारे ज़हन में जो बात मैं नोट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मेरा पॉइंट है इज रेलेवेंट टू सेइंग कि 1 में इलेक्शन कमीशन को कम से कम कोई इख्तियार नहीं दिया कि वो इलेक्शन को तो देखिए, मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया है। किसको दिया है इख्तियार? ये सर मैं वो भी बात, आप कहें ये कानून बेमकसद वो कानून है। इसको दिया है कि अगर ये कोई मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाए, एक मेंबर आके कहता है कि जनाब मेरी इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन की बात बता देना, किसको दिया है? इलेक्शन ऑफ कोर्ट दिखा देना, कहीं लिखा हुआ है ऐसी बात? वो सर लिखने की जरूरत ही नहीं है। 215 के अंदर बड़ा वाजे लिखा हुआ है ना। मैं उस पर भी आता हूं, पहले एक एक करके कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने एक्शन 215 के तहत लिया है। चले उस पे आते हैं, लेकिन 209 में नहीं लिखा। आपका कहना ये है कि आधा जुरिस्डिक्शन ईसीपी के पास है, जहां तक डिले हुआ तो उन्हें लगा दी 2 लाख की पेनल्टी। आप एक से पूरी बात समझे ना, और जो बाकी जुरिस्डिक्शन है वो कहीं और है। ये तो बहुत ही इलॉजिकल सी बात है ना। या तो आप बिल्कुल ही ना तस्लीम करें ईसीपी का जुरिस्डिक्शन, फिर वो आप पे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी नहीं निकाल सकता है। एक तरफ तो आप तस्लीम कर रहे हैं उसका जुरिस्डिक्शन, दूसरी तरफ उसका जुरिस्डिक्शन आप डिनाई कर रहे हैं। फिर अगर ये बात है तो वो 2 लाख का जुर्माना कैसे लगा रहा है? या फिर आधा जुरिस्डिक्शन वो लेगा हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, और बाकी आधा जुरिस्डिक्शन। कानून जो है वो तो बड़ा वाजे है, और मैं नहीं कह रहा ये कानून पिछले 100 साल से है। और वो कानून ये है सर, वो कानून ये है कि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई जुरिस्डिक्शन देनी है, कोई इख्तियार देना है, कोई ताकत देनी है, तो फिर एक्सप्रेसली उसको करेंगे, इम्प्लीकेशन से नहीं मिलेगा। You are not coming to section 215. I will say 209 पढ़ रहा हूँ अभी मैं। And we are bound by the law because section 215 is not 209 आपसे डिमांड ये करता है कि the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But तो now इलेक्शन को कमीशन को तो इख्तियार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर ओन पार्टी के ये उसके मुताबिक हुए कि नहीं? फैसला किसने करना है मैडम? ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आप 209 की तमाम ये देखिए, सर्टिफिकेट तो मैंने देना है, ये सर्टिफिकेट पार्टी हेड ने देना है, ये पार्टी ने देना है। It is not to be given by the elected। ये ऐसी बात होगी, ये ऐसी बात होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है, खेलेंगे तो नहीं, रेफरी का सर्टिफिकेट आ गया।
پاکستان جیت گیا. نہیں Why Pakistan England آپ ایسی بات کر رہے ہیں پاکستان کسی اور کے ہمیں ساتھ سمجھ تو آئے بات کو. میں تو اسے میرا پوائنٹ سمپل ہے. I will move on to the next submission, but my point on this, I'll read 215. میرا سبمیشن لکھ لیجیے, آپ نوٹ کر لیں. وہ کر لیں گے نا. 2091 میں الیکشن کمیشن کو We jurisdiction are نہیں just تھی. understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 میں نہیں ہے. I just ٹھیک ہے 209 کی نان کمپلائنس 215 میں مینشن ہے نا. If you will read 215, it will make clear whether the ECP jurisdiction issue ہے. میں ختم تو کر لوں 209 ختم کر لیتے ہیں پہلے. 209 ہاں وہ ختم کر لیتے نا. The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections. B, the names, designation and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. C, the election results. And D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ کس پیج پہ؟ اس پہ ہاں یہ کون سے پیج پہ یہ ابھی پیج نمبر ہے میرے پاس نوٹ ہے. کدھر ہے؟ کون سے پیج؟ This is at page 65 جی. If your lordship turn page 65. 66 ہے. 65 پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں لیٹر, پھر 65 پہ فارم اٹ سیلف, کیونکہ ڈاکومنٹس کیا کیا دیے. Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. نہیں سرٹیفکیٹ Certificate is at page 68. 66 پہ ہے. ہاں وہ پڑھ. 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. ایک سیکنڈ جی. اب آپ یہ ڈیٹ نوٹ کیجئے. یہ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ یو آر وائلیٹنگ یور اون کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. پہلے ہی اس میں 17 18 19 20 21 22 وہ کہتا ہے 5 سال میں کم از کم 5 سال میں الیکشن ہونا چاہیے. آپ کا آئین کہتا ہے کم از کم 2 سال میں چیئرمین اور 3 سال میں باقیوں کا ہونا چاہیے. یہ تو پہلا آپ کا تو آپ نے وائلیٹ تو کیا ہے. اب 2 پہ آتے ہیں جی. لاسٹ ڈیٹ آف انٹرا پارٹی الیکشن 13/6. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ آپ 13 سے پہلے. وہ ان کو چھوڑیے نا, مگر یہ تو آپ کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے نا. 2 پہ پڑھیں. 5 سال ایکچولی 13/6 میں ہی ہوتے ہیں, 15/6 میں. تو 5 سال سے پہلے کرا دیا نا. صرف 5 سال ہوتے تھے. 22 کو ہوگا نا جی. 13/6 اگر گنیں 17 18 19 20 21 22 کو ہوئے نا. 12 جون 2022 کو کرا دیے نا 3 دن پہلے بفور دا ڈیٹ. اگر آپ یہ اس کو خود نہیں مان رہے اس الیکشن کو. نہیں وہ ہم مانتے تھے, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. پہلے آگے بڑھتے جی. تو یہ ہم نے نہیں وائلیشن کی, وہ ہو گئی. لیٹ اس move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers